चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में इस्लामपुर विधानसभा से सीपीएम उम्मीदवार शमी खान ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सोमवार को उन्होंने इस्लामपुर की ग्राम पंचायत माटीकुंडा के अलग अलग इलाकों में पथ सभा और जनसंपर्क अभियान चलाने के साथ पैदल चुनाव प्रचार किया। कैंपेन के दौरान शमी खान ने पार्टी वर्कर्स के साथ मिलकर लंबे समय से बंद सीपीआईएम पार्टी ऑफिस को फिर से खोला। आरोप है कि माटीकुंडा बाजार में मौजूद ये पार्टी ऑफिस 2013 के पंचायत चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस की दबंगई की वजह से बंद हो गया था। आखिरकार लोकल वर्कर्स, सपोर्टर्स और आम लोगों की मदद से ऑफिस फिर से खुल गया। इस बारे में सीपीएम उम्मीदवार शमी खान ने कहा कि उन्हें इलाकों में आम लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और उन्हें आने वाले चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है। आज कैंपेन प्रोग्राम में कैंडिडेट महाशमी खान, सीपीएम जिला नेता अब्दुल करीम, स्वपन गुहा नियोगी, गौतम बर्मन, बबन पाल और कई पार्टी वर्कर और सपोर्टर मौजूद थे। আমাদের এই অফিস 2013 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বন্ধ করে দেওয়া হয়, জোর করে, সন্ত্রাস করে, ভয় দেখিয়ে। বিষয়টা হচ্ছে যে আজকে মানুষ আবার সেই ভয়ভীতি কাটিয়ে এখানকার এলাকার কমরেডরা, সাধারণ মানুষ মিলে এই অফিস খুলেছে। সবাইকে আমরা রক্তিম অভিনন্দন জানাই, লাল সালাম জানাই। এই অফিস আমাদের যে বন্ধ হয়েছিল, যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মানুষ কথা বলতে ভয় পেত, মানুষ কিন্তু এখন রুখে দাঁড়ায়, কথা বলছে। ভোট, বিধানসভা ভোট তার আগে মাটিগুন্ডা বন অঞ্চলের এই অফিসটা আমাদের যেভাবে কমরেডরা সাহস করে খুলেছেন, এই অফিস খোলার যে বার্তাটা গোটা এলাকায় যাবে এবং যারা এখনও যাদের ভয় ভীতিতে রাখা হয়েছে সেই সকল কমরেডরাও, সেই সকল সাধারণ মানুষকেও তো এরা ভয় দেখাতে ছাড়েনি, তারাও সাহস পাবে এবং তারা এবারের এই বিধানসভা ভোটের লড়াইয়ে সামিল হয়ে আমাদের সাথে থাকবে।